Jako je bitno i najbitnije u cijeloj priči primijeniti punu, kompletnu agrotehniku. Znači, ne izostavljati neke operacije da bismo mogli da imamo željeni rod. Sve ratarske kulture, tako i pšenica, zahtevaju izuzetnu stručnost, sve više i više na parcelama, maksimalno poznavanje proizvodnje, maksimalno uključivanje struke i znanja, i da bi vi postigli jedan visok kvalitet proizvodnje na svim kulturama, tako i na pšenici, vi morate imati praktično kvalitet svega onoga što se koristi u ratarstvu, a to je osnovno je seme, zatim mineralna đubriva i zatim praćenje svega onoga što prati pšenicu, da li su to bolesti, kad prihranu raditi i tako dalje i tako dalje. Čuo sam neki dan od jednog prijatelja koji se isto tako bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Kaže, koliko daš, toliko dobiješ. Ishrana je jedan od glavnih ključeva za proizvodnju svih ratarskih kultura, pa tako i pšenice. Ovo su komentari dvojice poljoprivrednih proizvođača koji su svoju ratarsku proizvodnju uzdigli na najviši nivo i ove godine ostvarili vrhunske proizvodne rezultate. Krasi ih organizovanost, posvećenost i ozbiljan pristup poljoprivrednoj proizvodnji. Zoltan Kurunc iza sebe ima 10 godina ozbiljne ratarske proizvodnje. Kod ovog ratara svaki segment je pažljivo isplaniran. Pristupa, kako kaže, racionalnoj obradi zemljišta, odnosno onoj koja mu omogućava uštedu na vremenu i energentima. Zorava žetvene ostatke i primenjuje hranivo u skladu sa parametrima analize zemljišta. Kod mene analiza rekla treba koristiti fosfor i naravno azot je jako bitan u tom startu nekom i za ishranu same biljke, a i s druge strane za razgradnju biljnih ostataka od preduseva. Kod mene se Nutrimag pokazao kao dobitna kombinacija, jer ja to primjenjujem već unazad 2-3 godine, ne bi da vas lažem, ali otprilike 2-3 godine i jako sam zadovoljan sa rezultatima. Znači, ko želi da mu parcela bude u dobroj kondiciji, treba se uraditi analiza zemljišta i onda dati ono što ta parcela zahteva. Zoltan je istakao da mu široka paleta proizvoda u fabrici Eliksir Zorka pruža mogućnost odabira odgovarajuće formulacije za različite gajne vrste i zemljište. U ovom slučaju mislim da je pravi pogodak ta fabrika koja nam pruža različite formulacije, znači da možemo da biramo ono što je najbolje primeniti za našu parcelu. Ja najprije moram reći da sam jako sretan što se pojavila jedna domaća fabrika mineralnih đubriva. Ja sam sretan kad je nešto domaće. Ja sam pristalica onoga, trošimo domaće. Pored dobrih hemijskih osobina, Zoltan je istakao i dobre fizičke osobine đubriva proizvedenih u Šapcu. Naime, kako kaže, preduslov za ravnomernu distribuciju hraniva je ujednačenost i čvrstoća granula. Jednom prilikom ste bili kod mene na parceli pa smo pravili jedan prilog o kvalitetu tih granula, o distribuciji, o granulometrijskom sastavu. Znači, eto, tad se moglo vidjeti da je to zaista prava stvar, granule su ujednačene, i ono što je najbitnije kad se gleda iza traktora, znači prostim jezikom rečeno, znači ako ne praši iza traktora, onda znači da je đubrivo pravo. Kombinacija rodne godine, stručnosti i znanja obezbedila izvanredne prinose na parcelama Banatskog Tomaševca. Pšenica, ja moram reći da ove godine sam imao prinos kakav nikada do sada nisam imao. Imao sam 9380 kg sa vlagom 10,5, što znači ako se prevede to na 13% skladišne vlage, onda je to preko 9500 kg. Tako da zaista sam presretan. Ja kad pričam sa poljoprivrednicima, neko hvali svoju njivu, neko baš i nije toliko zadovoljan, onda ja im kažem sljedeće godine da Bog da vam kombajn ne išao brže od 3 km na sat. Poljoprivredni inženjer i ratar Branko Vujić zaseo je pšenicu na 230 hektara. Svoje znanje o ratarskoj proizvodnji rado deli sa drugim proizvođačima i često pritom ističe da kvalitet đubriva, kao i njegovo vreme primene, u velikoj meri određuje visinu i kvalitet prinosa. I gladan čovek ne može da radi punom snagom i nema mnogo energije. Tako i biljka, i ona je živo biće i njoj je potrebna kvalitetna hrana,
hrana u određenom vremenskom periodu. Branko izrazio zadovoljstvo sa pojavom moderne fabrike đubriva u Srbiji, odnosno kvalitetnim hranivom koje je sada dostupno svakom zemljoradniku. Mi uvek pokušavamo da dođemo do vrhunskog kvaliteta i semena i mineralnih đubriva. Ono što smo u prethodne 2-3 godine uradili, a to je da smo jednom našom stručnom analizom procenili da je trenutno na tržištu Srbije, što se tiče mineralnih đubriva, eliksir đubriva izuzetnog kvaliteta i da kroz sve ove oglede koje smo do sada radili daju jedan izuzetan kvalitet biljci. U poljoprivrednoj proizvodnji Branko posebno ističe značaj jesenjih radova. Neminovno je da se Nutrimap, kombinacija 10-40 plus određeni mikroelementi, zaoru i da se zaore količina, ukoliko želite da imate dobre prinose, da se zaoru tu nekih 300 do 350 kila po hektaru. Tako pripremljeno zemljište treba da prezimi. Za prihranu useva pšenice koristio je azotno đubrivo amosulfan. Izuzetno se dobro pokazao vaš amonijum sulfat, koji u sebi ima 20% azota i ostalih opet elemenata. Na usevima pšenice u Maloj Bosni kod Subotice prinosi su bili visoki i kvalitetni. Ja sam na svojim parcelama nisam imao manje što se tiče po hektaru od 7,5 tona, a prinos je kretao i do 9,4 tone po hektaru. Ja sam prezadovoljan sa prinosom i mislim da uz jedan ovakav pristup se sigurno može preživeti u poljoprivredi.